बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन जी टेक्निकल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर कॉन्टेक्ट अस का जो पेज है उसको बनाने के मुतालिक बात करेंगे कि कॉन्टेक्ट अस पेज के अंदर हम अपना कॉन्टेक्ट फॉर्म कैसे ऐड करते हैं और उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं पेज बिल्डर एलिमेंटर के अंदर। आप डेस्कटॉप पे देख रहे हैं कि हमारी ये होम पेज है। अगर मैं कॉन्टेक्ट अस पेज के ऊपर जाऊं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, ना कोई यहाँ पे फॉर्म है, ना ही यहाँ पर कोई मैप है। गूगल मैप इसके अंदर भी डाला जाता है कॉन्टेक्ट अस पेज के अंदर। उसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बना दी है जो आपने देखी होगी और मुझे उम्मीद है कि उसकी आपको समझ आ गई होगी। आज हम इस वीडियो के अंदर WP फॉर्म्स के ज़रिए एक कॉन्टेक्ट अस फॉर्म जो है वो डिज़ाइन करेंगे, फिर उसको लाकर हम अपने कॉन्टेक्ट वाले पेज में हम डालेंगे। हम चलते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पर हम जाएंगे प्लगइन्स में। नाज़रीन, आप यहाँ पर ये बात अच्छी तरह जान लें कि जब हम एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी उसके साथ जो WP फॉर्म्स का जो प्लगइन है वो हमें इंस्टॉल होया हुआ मिलता है। फ़िलहाल मैंने वो जो प्लगइन है यहाँ से रिमूव किया है ताकि मैं आपको दोबारा से उसकी इंस्टॉलेशन का तरीका बता सकूं। तो उसके लिए हम चलते हैं ऐड न्यू प्लगइन्स में। ये यहाँ पर हमारे पास जो भी मतलब गैल एक्स्ट्रा के साथ जो बेसिक जो आते हैं प्लगइन्स वो इंस्टॉल्ड हैं। एक्स्ट्रा स्टार्टर साइट्स का हमने एक तो इसके अंदर इंस्टॉल किया था। एक्स्ट्रा विजेट्स इसके अंदर ऑलरेडी होता है और एलिमेंटर जो है ये हमने बाद में इंस्टॉल किया था। अभी हम इसके अंदर WP फॉर्म्स का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल करेंगे ताकि उसकी मदद से हम अपना एक कॉन्टेक्ट अस जो है फॉर्म डिज़ाइन करें और उसको अपने कॉन्टेक्ट अस पेज के अंदर लगाएं। नाज़रीन, यूँ तो बहुत सारे प्लगइन्स हैं कॉन्टेक्ट अस फॉर्म के जो आपको वर्डप्रेस की लाइब्रेरी से मिल जाएंगे। उनकी तादाद सैकड़ों के अंदर है, लेकिन चंद एक गिने चुने ऐसे हैं जो एलिमेंटर के साथ अच्छी तरह कंपेटिबल हैं और उनकी इंटीग्रेशन इजी है और उनमें कोई मसले मसाइल नहीं हैं। इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया है, या मैं समझता हूँ कि WP फॉर्म से बेहतर कोई फॉर्म नहीं है जो आपको बेसिक टाइप का जो फॉर्म है वो आपको बना के दे सके। आइए हम इसको इंस्टॉल करते हैं, बाकी बातें बाद में होंगी। ऐड न्यू पे हम जाएंगे प्लगइन्स में। ये हमारा प्लगइन्स की लाइब्रेरी का पेज आ गया। यहाँ पर आप WP फॉर्म लिखेंगे, WP फॉर्म्स। यहाँ नाज़रीन आप देख रहे हैं कि सबसे जो लेफ्ट साइड पे जो फॉर्म पड़ा है ये हमारा WP फॉर्म है जो हमें रिक्वायर्ड है। हम यहाँ पर इसको यहीं से करते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अब हम इसको करते हैं एक्टिवेट। आप चाहें तो इसको यहीं से एक्टिवेट कर लें, अदरवाइज़ आप अगर इसको बाद में एक्टिवेट करना चाहें अपने प्लगइन्स इंस्टॉल्ड प्लगइन में जाकर वहाँ से भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको यहीं से एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि फ़िलहाल कॉन्टेक्ट फॉर्म की कोई टैब नहीं है, लेकिन अब आप देखें कि यहाँ पर WP फॉर्म्स की जो टैब यहाँ पे आ गई है। ये यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शंस की वीडियो है, अगर आप इसको भी देखना चाहें यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं WP फॉर्म्स के ऊपर। यहाँ पर ऑल फॉर्म्स के अंदर इसके अंदर नाज़रीन ऑलरेडी पहले से 2 फॉर्म जो हैं वो डिज़ाइन किए हुए होते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास 2 नहीं बल्कि 3 फॉर्म हैं। इनमें से एक फॉर्म जो है वो मैंने पहले डिज़ाइन किया था, प्लगइन को मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन फिर भी वो इसके अंदर मौजूद रहा। रीइंस्टॉलेशन के बाद वो हमारे सामने आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हम एक नया फॉर्म लेंगे ताकि मैं आपको बता सकूं कि उसके अंदर हम कैसे कैसे उसको हम बनाते हैं। हम करेंगे ऐड न्यू। ये कॉन्टेक्ट फॉर्म जो WP फॉर्म है उसका फर्स्ट पेज है। यहाँ पर पहले हमने फॉर्म का जो नाम है वो रखना है, मैं कर लेता हूँ कॉन्टेक्ट मी, राइट। और उसके बाद हमने यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें हैं नाज़रीन। ब्लैंक फॉर्म है, सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म है और न्यूज़ साइन अप फॉर्म है। यहाँ पर हमें अच्छी शुरुआत करने के लिए, यानी कि आसानी के लिए,
हम सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म ले लेते हैं ताकि हमें कुछ फील्ड्स वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद मिलेंगे, तो उनको हम आसानी के साथ जो है चेंज कर सकेंगे। क्रिएट अ सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म। नाज़रीन, ये आपके पास एक सिंपल सा एक कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो बन के आ गया है। हम अब इसके अंदर कुछ चेंजेस कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी की, और अगर कोई नया फील्ड इसके अंदर एंटर करना चाहें वो भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखें, हमारे पास 4 सेक्शन हैं, फील्ड्स का, सेटिंग्स का, मार्केटिंग का और पेमेंट्स का। हमें पहले ही 2 सेक्शंस में जाना है, जिनके फील्ड्स में और सेटिंग्स में। यहाँ हमें नहीं आना, ये प्रो वर्जन के लिए है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐड फील्ड्स की ये सेक्शन है, और यहाँ पर फील्ड ऑप्शंस के मुतल्लिक ये टैब लगा हुआ है। हम ऐड फील्ड्स में हैं, और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ ज़्यादा हाईलाइटेड हैं नॉर्मल पोजीशन में, कुछ में यहाँ पे स्टैंडर्ड फील्ड्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये वो फील्ड्स हैं जो हमें फ्री वाले वर्जन के अंदर अवेलेबल हैं। इसमें कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में इसके अंदर ये एक प्रॉब्लम है कि इसके अंदर कुछ ऐसे फील्ड्स भी शामिल नहीं हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल सी काम है। सपोज़ या फ़ोन नंबर तो एक आम सी चीज़ है, लेकिन उन्होंने उसको भी प्रो वाले वर्जन में डाला हुआ है। इसी तरह एड्रेस वाला जो फील्ड है वो भी प्रो वर्जन में है, वो फ्री वाले वर्जन में नहीं है। लेकिन ये जितने हमारे पास ये फील्ड्स हैं, ये हमारे एक नॉर्मल जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है उसके लिए हमारे लिए काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमें इससे ज़्यादा चाहिए हो तो हम या तो इस फॉर्म को हम बाय करेंगे, इस प्लगइन को, या फिर हम कॉन्टैक्ट अस के लिए कोई और नया फॉर्म ढूंढेंगे, जैसा कि जिसकी मिसाल कॉन्टैक्ट अस 7 है। बहुत अच्छा फॉर्म है, उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। उसके अंदर इस तरह के फील्ड्स जो हैं वो फ्री में अवेलेबल हैं, लेकिन इसको भी सिलेक्ट करने की ख़ास वजह है कि ये इजी टू यूज़ है और इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब आपने सपोज़ हम देख लेते हैं कि ये हमारा कॉन्टैक्ट मी फॉर्म है, यहाँ पर ऊपर नाम आ गया। इसके अंदर यहाँ पर एक ये नेम वाला सेक्शन है, एक ईमेल वाला है और एक कमेंट मैसेज वाला है। अब हमने ये यहाँ से लिए हैं। अगर इनमें से किसी एक को मैं अमेंड करना चाहूँ, सपोज़ कि ये नेम वाला है, इसके अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूँगा तो इसके मुतल्लिका जो फील्ड ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर आ गए हैं हमारे पास। सबसे पहले तो नेम लिखा हुआ है, ये नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका लेबल है। उसके बाद नाज़रीन इसके नीचे ये फॉर्मेट इसका बताया गया है कि इसका फॉर्मेट जो है फर्स्ट लास्ट है, यानी कि इसमें फर्स्ट नेम भी पूछा जाए, इसमें लास्ट नेम भी पूछा जाए। और जो तीसरा इसके अंदर है फर्स्ट, मिडल और लास्ट का है। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके 3 कॉलम बन गए हैं, 3 अलग अलग सेक्शन इनके बन गए हैं। फर्स्ट नेम का फील्ड अलग है, मिडल का अलग है, लास्ट का अलग है। और एक सबसे पहले सिंपल, ये यानी कि एक ही नाम की जो फर्स्ट नेम ही आपसे ये ले रहा है, या आप इसमें आप अगर आपके 2 या 3 हिस्से हैं नाम के तो आप उन्हें एक ही तरतीब में टाइप कर देंगे। उसके बाद ये फील्ड जो है वो रिक्वायर्ड है। अगर आप इसको रिक्वायर्ड नहीं रखना चाहते, आप देखें फ़िलहाल नेम के साथ यहाँ पर एक छोटा स्टार बना हुआ है रेड कलर का, जो शो कर रहा है कि ये जो फील्ड है ये कंपल्सरी है, इसको फिलअप करना ज़रूरी है। अगर आप रिक्वायर्ड को हटा देंगे तो यहाँ से देखें स्टार भी गायब हो गया है, और इस फील्ड को अगर कोई खुला भी छोड़ देगा, इसको फिल नहीं भी करेगा, तब भी इसका फॉर्म जो है वो हमें ईमेल भिजवा देगा बाकी फील्ड्स के साथ। लेकिन इसको हम रिक्वायर्ड रखेंगे, लाजमी रिक्वायर्ड रखेंगे। उसके बाद नीचे एडवांस ऑप्शंस हैं। एडवांस ऑप्शंस में नाज़रीन आप जो फील्ड का साइज़ है वो ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इनमें से जो नेम और ईमेल का साइज़ है वो ज़रा थोड़ा छोटा है, जबकि जो हमारा कमेंट मैसेज बॉक्स है वो पूरा फुल विड्थ में है, वो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ये देखें ये मीडियम लगा हुआ है, अगर मैं स्मॉल करूँगा तो ये और छोटा हो जाएगा, और अगर मैं इसको लार्ज कर दूँगा तो ये फुल स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसकी विड्थ जो है वो साइड बाई साइड पूरी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये भी ऑप्शन मौजूद है कि आप इसका जो ये लेबल है आपने इसको हाइड रखना है या आपने इसको शो करना है। हमने इसको शो करना है, लेकिन अगर आप यहाँ से इसको हाइड करेंगे तो ये देखिए यहाँ से नेम का जो है
وہ لیبل وہ یہاں سے غائب ہو گیا ہے، لیکن ہم نے اس کو شو رکھنا ہے۔ اس کے بعد اس کی کچھ CSS کلاسز ہیں، یعنی کہ جو سٹائل شیٹ، ہم جو کسٹم سٹائل شیٹس ہوتی ہیں وہ ہمیں یہاں پہ ریکوائرڈ نہیں ہے، ہم نے یہاں پہ ان کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ کنڈیشنز والا یہ پرو میں آ جاتا ہے، ہم پرو میں اپ گریڈ کریں گے تو ہمیں پھر یہ کچھ کنڈیشنز یہاں پر ہم لگا سکیں گے، رائٹ۔ اسی طرح ہمارا جو ای میل والا سیکشن ہے، اب یہ تو تھی یہ والی جو آپشنز ہیں، یہ ہمارے نیم والے فیلڈ کے متعلق تھیں۔ اگر میں ای میل والے فیلڈ کے اوپر کلک کروں گا تو پھر اس کے آپشنز میرے پاس آ جائیں گے۔ لیبل یہ ہے۔ ایک اس میں چیز پچھلے بھی ناظرین میں بتانا آپ کو بھول گیا کہ نیم والے سیکشن میں بھی اگر آپ آئیں تو یہاں پر آ کر یہ ڈسکرپشن کا بھی ایک سیکشن موجود ہے۔ ڈسکرپشن کا یہ ہے کہ آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے رائٹ یور نیم ہیئر، یعنی کہ آپ اپنا جو وزٹر ہے، یور فل نیم ہیئر، یعنی کہ آپ اس کو انسٹرکشنز دے سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ اپنا پورا نام انٹر کریں، یا آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ای میل والا سیکشن ہے، یہ فی الحال میں اس کو ڈسکرپشن کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں کہ یہ پھر ہماری جگہ کو زیادہ گھیرے گی، جو کہ ہمیں بالکل ریکوائرڈ نہیں ہے۔ ای میل والے فیلڈ کے اوپر ہم کلک کر لیتے ہیں، اس کے اندر بھی سیم وہی آپشنز ہیں۔ اس کے اندر لیول ہے، لیول کو آپ چاہیں چینج کر لیں، اس کا نام بھی اور رکھ لیں، ریکوائرڈ ہمیں رکھنا ہے۔ ایڈوانس آپشنز میں یہ بھی میڈیم ہے، ہم اس کو بھی فل لارج کر لیتے ہیں تاکہ یہ بھی سائڈ بائی سائڈ پورے کے اندر ہمارا جو بھی سیکشن ہوگا یا کالم ہوگا اس کے اندر پورا فٹ آ جائے۔ لیول کو ہم نے ہائڈ نہیں کروانا، اور یہ ڈیفالٹ ویلیوز کو بھی ہم نے جو ہے وہ سمپل پلین رکھنا ہے۔ CSS کلاسز کو بھی ہم نے ایسے ہی خالی رکھنا ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ جو فیلڈ ہے میسج کومنٹ کا یا میسج باکس کا، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی میڈیم میں ہے، لیکن ہم اس کو بھی لارج میں کر دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ تھوڑا بھی نیچے اور ہو گیا ہے، اگر آپ اس کو میڈیم میں رکھنا چاہیں تو میڈیم میں رکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی کافی ہے، اتنا زیادہ چھوٹا نہیں ہے۔ تو یہ تو ناظرین یہ ہے فیلڈ سیٹنگ۔ اگر آپ نے یہاں پہ کوئی نیا فیلڈ ہم نے انٹر کرنا ہو تو وہ آپ نے کیسے کرنا ہے، یہاں سے فری والوں میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں۔ سپوز کہ ہم ایک یہ نیم والا فیلڈ ہے، ہم اس کو بعد میں اس کا نام چینج کر سکتے ہیں۔ سپوز کہ میں اس کو اٹھاتا ہوں اور میں یہاں پہ لے آتا ہوں، یہاں نیم سے نیچے، یہ دیکھیں یہاں اوپر میں لے کے جاؤں گا تو اوپر آ جائے گا، نیچے میں لاؤں گا تو نیچے آ جائے گا، جب میں ڈراپ کروں گا تو یہ یہاں پہ ڈراپ ہو جائے گا۔ ساتھ اس نے ہمیں فرسٹ نیم اور سیکنڈ لاسٹ نیم کا جو آپشن دے دیا ہے، لیکن ہم اس کی کریکشن کہاں سے کریں گے؟ اب میں آپ کو یہاں سے تھوڑا اور سمجھاتا ہوں کہ یہاں ہم آئے ہیں، یہاں پہ ہم نے اس کو ہم نے سمپل کرنا ہے، اور سمپل کے علاوہ ہم نے اس کو جو ہے جو ہم نام اس کا دینا ہے ایج کا۔ اب دیکھیے یہاں پر ایج جو ہے ہم نے ایک فیلڈ ہم نے اس میں انٹر کیا ہے ایج کا۔ میں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا ڈسکرپشن کے متعلق بتا دوں کہ اس کا کیا فائدہ ہے، آپ نے وہ کیوں دینی ہوتی ہے۔ سپوز کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا وزٹر ہے وہ جو آپ کو ایج بتائے وہ آپ کو پہلے ڈیز لکھے، پھر منتھس لکھے، پھر ایئرز لکھے، تو آپ اس کو کیسے سجیسٹ کریں گے کہ بھی اپنی ایج اس طرح داخل کرو؟ کوئی یہ نہ ہو کہ کوئی کہہ دے میری ایج جو 36 ایئرز ہے، 24 ایئرز ہے، 19 ایئرز ہے، 17 ایئرز ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ڈیٹ آف برتھ ڈالے، تو اس کے لیے پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں سپوز DD ڈیش کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ سلیش دے دیں، یعنی کہ آپ وزٹر کو بتا رہے ہیں کہ اس نے کیسے انٹر کرنا ہے، منتھ، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ وائی، یعنی کہ وہ ہمیں 2 ڈیجٹس میں، پہلے 2 ڈیجٹس میں ڈے کے متعلق بتائے، اگلے 2 ڈیجٹس میں وہ مہینے کے متعلق بتائے، اور آخری جو 4 ڈیجٹس ہیں ان میں وہ ایئر بتائے کہ کون سے سن کے اندر اس کی پیدائش ہوئی ہے، یعنی کہ فل ڈیٹ آف برتھ ہم اس سے لینا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے یہ ڈائریکشن ہم نے اس کو دے دی ہے کہ آپ نے اپنی یہاں پر جو ایج انٹر کرنی ہے وہ اس طرح انٹر کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایڈوانس آپشن میں ہم آ جاتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کو میڈیم کی جگہ پر ہم لارج کر لیتے ہیں، باقی کی طرح یہ اب ہمارا فارم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔
اس کے اندر مزید اگر آپ چاہیں تو آپ ایکسپیریمنٹ کے طور پہ آپ کر سکتے ہیں کہ اس میں چیک باکسز بھی ہیں. اگر میں ان سبھی کے متعلق بتاؤں گا تو پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. کانٹیکٹ اس فارم کی ویڈیو کے حوالے سے یہ ویڈیو پہلے ہی لمبی ہو چکی ہے. تو یہ ہمارا فارم جو ہے وہ لگ بھگ تیار ہے. اب ہم نے سب سے جو امپورٹنٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ فارم جائے گا کہاں پہ. جب کوئی بندہ اس کو فل کر کے سبمٹ کے بٹن کے اوپر پریس کرے گا تو یہ فارم کس کو جائے گا. یہاں پر آپ ناظرین ایک دھیان رکھیے کہ آپ نے اس کو اگر اپنا جی میل یاہو یا ہاٹ میل کا یا آؤٹ لک کا کوئی ایڈریس دینا ہے تو پھر آپ کو اس کی SMTP سیٹنگز بھی کرنا پڑے گی. اس لیے بہتر ہوگا کہ جو آپ کی پرائیویٹ ڈومین ہے آپ نے اس کے اوپر contactus@example.com یعنی کہ اپنی آپ نے ویب سائٹ کا نام رکھا ہوا ہے. جیسے سپوز کہ میرے پاس itinfohouse.com ہے. میں اس کے اندر پھر میں لکھوں گا جو نام دوں گا وہ info@itinfohouse.com دوں گا. تو پھر یہ بلا رکاوٹ جو ہے بغیر SMTP سیٹنگز کے مجھے میل جو ہے وہ ریسیو ہو جائے گی. بصورت دیگر آپ کو جی میل کے لیے یا ہاٹ میل کے لیے آپ کو SMTP سیٹنگ جو ہے وہ کرنا پڑے گی. اس کے لیے الگ سے ویڈیو آپ کو مل جائے گی. آپ نے ای میل دینا کہاں ہے. ہم آتے ہیں نیچے والی یہ دوسرے سیکشن میں سیٹنگز میں. جنرل میں ہم نے کوئی چینجز نہیں کرنی. یہاں پہ آپ چاہیں تو اپنا یہ جو کانٹیکٹ اس فارم کا جو ہم نے نام رکھا ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں. رائٹ. سبمٹ بٹن کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ سبمٹ بٹن نہیں لکھنا, میں نے لکھنا ہے کہ جی اس کے اوپر سینڈ کا بٹن آ جائے, لفظ آ جائے تو یہاں سے یہ سینڈ کا لفظ اس کے اوپر چلا جائے گا. جب میسج مجھے بھیجا جا رہا ہو, مجھے اس کی پروسیسنگ ہو رہی ہو تو اس وقت کون سا لفظ شو ہو, وہاں پر سینڈنگ کا لفظ شو ہو. یہ آپ چاہیں تو اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد نوٹیفیکیشنز میں ہم اگر آئیں تو یہاں پر آ کر یہ جو فرسٹ جو آپ کو مل رہا ہے سیل, اس کے اندر آپ نے اپنا ای میل ایڈریس لکھنا ہے. سپوز میں لکھ دیتا ہوں یہ لفظ بڑے تھے, info@itinfohouse.com. تو یہ میں نے اس کے اوپر itinfohouse.com کا جو ای میل ایڈریس ہے, جو میرا پرائیویٹ ڈومین کا ای میل ایڈریس ہے, وہ میں نے دے دیا ہے. اب آپ اس کو کریں گے یہاں سے سیو. کنفرمیشنز والے سیکشن میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر صرف یہی ہے کہ جب آپ کی میل جو ہے فارم وہاں سے سینڈ ہو جائے گی تو جو یوزر ہے اس کو یہ والا میسیج دکھایا جائے گا کہ یہ آپ کی میل جو ہے وہ تھینکس فار کانٹیکٹنگ اس, وی ول بی ان ٹچ ود یو شارٹلی. آپ چاہیں تو اس میسیج کو چینج کر سکتے ہیں اپنے طور پر. تو یہ ہمارا فارم یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا. آپ اس کو سیو کر لیں اور ہم اس کو یہاں سے کلوز کر دیں, یا یہاں سے اس کا جو ایمبیڈ کوڈ ہے وہ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں, لیکن وہ ہمیں دوسری طرف سے مل سکتا ہے. میں اس کو یہاں سے کلوز کروں گا اور یہ دیکھیے میرے پاس جو ہم نے ابھی کانٹیکٹ بنایا, یہ کانٹیکٹ می والا جو فارم ہے اس کا جو ایمبیڈ کوڈ ہے وہ یہ پڑا ہے. یہاں سے میں اس کو کر لیتا ہوں کاپی. اب میں نے اس کو اپنی سائٹ کے اندر لگانا کیسے ہے. لگانے کے لیے میں چلتا ہوں پیجز کے اوپر. پیجز میں جاؤں گا میں کانٹیکٹ کا جو پیج ہے اس کے اوپر. یہ ہمارا کانٹیکٹ کا پیج ہے, اس سے ہم کریں گے ایڈٹ ود ایلیمنٹر. جی ناظرین, یہ اب ہم نے ایلیمنٹر کے ساتھ ہم اپنے ایڈیٹنگ میں آ گئے ہیں کانٹیکٹ پیج کو ایڈٹ کرنے کے لیے. یہاں پر ہمارے پاس یہ ایلیمنٹر کے ایلیمنٹس پڑے ہیں. یہاں سے ہم ایک اس کے اندر سیکشن ڈالیں گے. سیکشن ہم ڈالیں گے 2 کالمز کا, یہ 2 کالمز والا, کیونکہ ہمارا جو کانٹیکٹ اس فارم جو ہے جو ہم نے ابھی ڈیزائن کیا وہ یہاں پر 2 طرح سے آ سکتا ہے. تو دونوں طرح سے کیسے آئے گا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ سمپل یہاں پر پلس کے سائن پہ کلک کریں یا یہاں پر کلک کر لیں, ایک ہی بات ہے. پہلا طریقہ ناظرین ہے شارٹ کوڈ کا. تو یہاں پر ہمیں ایلیمنٹس کے اندر سے ہمیں شارٹ کوڈ کو ڈھونڈنا ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا شارٹ کوڈ کہاں پہ ہے. یہ رہا شارٹ کوڈ. اس ایلیمنٹ کو آپ اٹھائیں اور پہلے باکس کے اندر رکھ دیں. یہ یہاں پر آپ نے جو ادھر سے ہم نے کاپی کیا تھا ہمارے فارم کا شارٹ کوڈ, ہم اس کو یہاں پہ کرتے ہیں پیسٹ. اور اس کو ہم نے اپلائی بھی نہیں کروایا, لیکن مطلب کہ وہ اپلائی ہو گیا ہے, اس نے خود بخود ہی اسے لوڈ کر لیا ہے. تو یہ ہمارے پاس کانٹیکٹ فارم جو ہے وہ آ گیا ہے. یہ فی الحال اپنی پوری سیٹنگز میں نہیں ہے, لیکن یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا, بالکل صحیح طرح ایڈجسٹ ہو جائے گا. آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
अगर मैं इसको यहाँ से अपडेट कर दूँ अपने पेज को और मैं प्रीव्यू में जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा पहले कॉलम में जो फॉर्म है वो यहाँ पर बन के आ गया है। ठीक है जी, यहाँ पे नेम आएगा, यहाँ पे एज आएगी, साथ ही डिस्क्रिप्शन मौजूद है। मुझे बताया गया है कि ये आपने पहले डेज लिखने हैं, फिर मंथ लिखने हैं, फिर आपने ईयर लिखना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस आएगा, फिर मैसेज आएगा और हमें सेंड कर देंगे। हमने ये सेंड का हमने यहाँ पे पहले था सबमिट, हमने ये बटन का भी हमने चेंज किया था। ठीक है जी, अभी हम दोबारा पीछे आ जाते हैं और ये हमारे पास दूसरा कॉलम है। इसके अंदर हम दूसरे तरीके से फॉर्म को डालते हैं। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं नीचे वर्डप्रेस का लफ्ज़ लिखा हुआ है। आप इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास मज़ीद जो विजेट्स हैं उनकी जो लिस्ट आ जाएगी और सबसे आखिर में यहाँ पे WP फॉर्म का जो विजेट है वो मौजूद है। आप इसको ड्रैग करवा कर सिंपल इस सेक्शन में लें कॉलम के अंदर। यहाँ आकर आपको ये आसानी है कि आपको कोड कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये जो फॉर्म है इसके अंदर आप इसको जब ड्रॉप डाउन को खोलेंगे तो सभी फॉर्म यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप सिलेक्ट कर लें कि मैंने कौन सा फॉर्म जो है इसके अंदर डालना है। ये कॉन्टैक्ट मी का फॉर्म हमने डिज़ाइन किया, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। उसको हम अप्लाई भी नहीं करवाया लेकिन वो यहाँ पे लोड हो गया है। अब हम इसको भी अपडेट कर लेते हैं। तो आप अगर नाज़रीन इस पेज को एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लें तो आई थिंक के जो फॉर्म है वो यहाँ पर भी सेटल हो जाएंगे, वो सही तरह से हमें नज़र आ जाएंगे। ये देखें हमारे फॉर्म्स की तरतीब यहाँ पर भी सही हो गई है और यहाँ पर तो हो ही गई है। ये देखिए ये दोनों सेम फॉर्म है, हमने उसको दो तरह से अपनी साइट के अंदर जो है वो ऐड कर लिया है। WP फॉर्म जो है ये बहुत ईजी है और ये एलिमेंटर के अंदर अच्छी तरह मतलब के फिट हो जाता है। इसके अंदर इसकी स्टाइलिंग भी थोड़ा बहुत हो जाती है लेकिन अभी इस वीडियो में मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मेरे ख्याल में वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो उसके ऊपर किसी और वीडियो में हम बात करेंगे कि इसको हम इसकी स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, इसको खूबसूरत बनाने के लिए, इसके ऊपर टाइटल देने के लिए। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो तक छोड़ देते हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस फॉर्म को डिज़ाइन करें, एक नहीं 2 बार करें, 3 बार करें। इसकी तमाम वीडियो को बार बार देख लें। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करें, इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसका जवाब दूँ। इसी उम्मीद के साथ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी दे दिया होगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।